Sasa sikizeni. Haya, ketini. Nyinyi sikizeni. Unajua Biblia inatufundisha. Wacha niwaambie maneno ya Mungu. Biblia inatufundisha ya kwamba Yesu atarudi tena mara ya pili. So wakati mnasema two term, mjue kuna two term ya Yesu kurudi na mjipange. Na kama nimekosea, askofu atanisahihisha. Si mnajua Yesu atarudi tena mara ya pili? Na inafaa tujipange. Tusipatikane kwa upande ile ingine mbaya. So hiyo two term iko na maana mbili. Iko two term ya duniani na iko two term ya mbinguni. Mjipange na two term ya mbinguni. Alafu hii ya hapa itakuwa sawa.